na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, nikiamini ya kwamba kila mtu mahali penye uko, ili ukapate ujumbe, unaendelea kufuatilia kwa utukufu wa jina la Yesu. Unapoendelea kufuatilia haya mafundisho, ninaamini ya kwamba kitu cha kwanza ni nia yako kuwa safi. Kwa sababu nia yako inapokosa kuwa safi, basi yale yote ambayo utakuwa unafuatilia na kuyatenda yote yatakuwa tu machafu kama nia yako. Hivyo ndio vile Mungu anasema. Lakini nia yako ikiwa safi, yote ambayo unafuatilia yatakuwa masafi, kwa sababu Mungu anaona kwamba unafuatilia ukiwa na nia safi ya kujifundisha, ukiwa na nia safi ya kuweza kujua mahali ambapo umekosea na kurekebisha, ili ukawe kiumbe ambacho Mungu anataka, sio vile wewe unataka na wanadamu wanataka. Nimekuwa nikiongelea kuhusu upendo, na nikazungumza kwamba upendo kamili wa ukweli kulingana na Mungu ni mtu kuhakikisha kwamba ujue Mungu, na katika hiyo sehemu kujua kwamba unapojua Mungu, kitu cha kwanza utajitenga na dhambi. Hiyo ndio kazi kubwa ya upendo katika maisha ya mwanadamu. Sasa Mungu ako pamoja na sisi, na yeye anatufundisha. Kitu cha kwanza katika dunia ambacho unastahili kujua ni Mungu. Na unapojua Mungu, unafaa ujue Mungu huyu ambaye unamjua anahitaji nini katika maisha yako ambacho unastahili kufanya, na ni kipi ambacho Mungu hahitaji ambacho unastahili kujiepusha nacho. Kama kuna kitu ambacho mtu anaweza kukufanyia kikubwa katika maisha hii dunia, upendo mkubwa, ndio unaona kwamba hata alimtoa mwana wake wa pekee. Kwa sababu ya nini? Aliupenda ulimwengu, upendo mkubwa ambao haujawahi onekana tangu hii dunia kuumbwa. Na ule upendo ulitokana nini? Na dhambi. Hakumtoa mwana wake kama haikuwa dhambi, alimtoa kwa ajili ya dhambi. Tukagundue ya kwamba dhambi ni mbaya, tukajiepushe na dhambi, tukakae katika maisha matakatifu. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya hii hadithi yote ya Yesu kuja kimwili katika hii dunia, kwa ajili ya dhambi. Na huo ndio upendo ambao tunastahili kuhakikisha kwamba kila mtu anafaa kuendeleza, ili utukufu wa Mungu ukaendelee kuonekana katika maisha yetu. So kama kuna mtu anakuambia kwamba anakupenda na kuoneshi Mungu, kama mtu anakuambia kwamba anakupenda na kuambia ukajitenge na yale mambo ambayo Mungu anasema tuwachane nayo, basi ukweli kamili katika maisha itakuwa ni ya kwamba huyu mtu ni munafiki, huyu mtu ni mkora, na huyu mtu hana upendo wote, ila anataka ukaangamie. Mungu anasema ya kwamba hata hafurahi kuona mtu yeyote anaangamia katika dhambi. Kama Mungu hafurahi kuona mtu anaangamia katika dhambi, wewe ni nani ufurahie ukiona mtu anaangamia katika dhambi? Na Mungu amekupatia ufunuo wa kufundisha ule mtu asiangamie. Uliza ndugu yetu Ezekiel, aliambiwa kwamba nimekufundisha ufundishe watu wasiweze kuangamia. Na unapokosa kufanya hivyo, wewe ndio utabeba misalaba za hawa watu. Kwa sababu gani? Ulikosa kuambia kile ambacho hawa watu wanastahili kufanya. Ukachukulia ni mchezo, ukaanza kuambia mambo ya dunia vile wanafaa kuimarika, ukaanza kuambia mambo ya siasa ya dunia, ukaanza kuambia mambo ya mpira ya dunia na uchumi wa dunia, uchawi wa dunia. Ulianza kueleza watu mambo ambayo hayaambatani na kile Mungu anataka utende. So siku ya leo nataka kuongelea baadhi ya taratibu 1, 2, 3 pale za upendo kamili, kuonesha kwamba kweli unataka mtu huyu ajue Mungu na unataka mtu yule ajitenge na dhambi. Katika Wakorintho wa kwanza 13, hiyo ndio mlango, mstari ni wa 4, inasema ya kwamba mwenye upendo huvumilia.
taratibu za upendo. Kitu cha maana sana ambacho sisi wengi tumekikosa katika maisha. Taratibu za upendo hapa inaonyesha kwamba watu wengi katika hii dunia hatuko na roho ya kuvumilia. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba na wale ambao watakaovumilia mpaka mwisho, hao ndio watakaookoka. Ukiona Mungu anasema ya kwamba mwenye upendo huvumilia, neno uvumilivu sio kitu cha kuchezea. Yeye mwenyewe anasema ya kwamba wale watakaovumilia mpaka siku ya mwisho, hao ndio watakaookoka. Mpendwa, sio kitu cha kuletea mchezo. Unaposikia neno uvumilivu, ni kitu ambacho kimebeba gharama kubwa, ni kitu ambacho kimeshinda watu wengi katika dunia, kimeshinda hata wale ambao wako ndani ya wokovu, hata wale ambao wako nje. Uvumilivu umeshinda watu katika shughuli nyingi za maisha. Hakuna watu wako tayari katika hiki kipengele. Wengi, hata watumishi wale ambao tunatangaza injili, inapofika wakati wa kuvumilia, inakuwa ni hoja kubwa sana ambayo unaweza iongelea, lakini wengi hawatakuwa tayari kwa hiyo hoja, kwa sababu hiyo ni hoja ambayo itabeba gharama fulani katika maisha. Kuvumilia, mwenye upendo utavumilia. Yaani inamaanisha nini? Mwenye upendo, wakati utakuwa unafundisha mtu kumjua Mungu, itabidi uvumilie. Kwa sababu vile unafikiria ya kwamba utakapomfundisha leo, ndivyo yule mtu atajua huyu Mungu leo, na sahihi ataanza kutimiza yale ambao unamfundisha, basi itakuwa ni ngumu. Hakuna mwanafunzi anapoingia kwa shule siku ya leo, anafundishwa hiyo siku yenyewe, anahitimu hiyo siku yenyewe, anaanza kufaulu hiyo siku yenyewe, huyo mtu anaonekana kwamba anaendelea vyema kwa hiyo siku. Umeenda shule, kama ulifundishwa kukuwa nahodha hiyo siku yenyewe, umeshahitimu kuwa nahodha, umeandikwa kazi ya kuwa nahodha, umeanza kulipa mshahara mzuri na unaendelea vyema. Havifanyiki hivyo. Kuna uvumilivu. Kama ni shule, utapitia shule ya kwanza umalize, uende kwa shule ya upili umalize, uende mpaka katika chuo kikuu, na hata tena baada ya chuo kikuu utaendelea tena na masomo mengine, ili ukawe nahodha mwenye bahatishi. Hiyo yote ni uvumilivu. Utapata kwamba hiyo masomo yote imekuchukua miaka 10, miaka 6, miaka 12, miaka 20, na bado unaendelea tu kusoma. So inamaanisha kwamba mtu yoyote ambaye ataamua kutaka kufundisha mtu mambo ya Mungu, ili yule mtu akajitenge na dhambi, akawe kama vile yeye alifundishwa na Mungu, akawa mwalimu, huyo mtu kitu cha kwanza uvumilivu. Kwa sababu gani? Hebu angalia. Mungu anasema ya kwamba ninawatuma kwa inge, ninawatuma kwa mbwa mwitu, ninawatuma nyinyi muende mahali ambapo ni kwa nyoka, kwa simba. Inamaanisha nini? Wakati unafundisha mtu kulingana na mambo ya Mungu, kitu cha kwanza utakuwa mvumilivu. Kwa sababu ya kwamba huyu mtu huenda hata amini hizo habari hiyo siku, hata anza kuzifanyia kazi hiyo siku. Huyo mtu huenda hata kukaribisha katika moyo wake na kuanza kufuata yale ambayo unamfundisha hiyo siku. Lakini utakapokuwa unaendelea, utapata yule mtu aliyekuwa mgumu, mtu aliyekuwa nyoka, mtu yule ambaye alikuwa hatari katika maisha, alikuwa sugu, alikuwa jambazi, ule mtu anaanza kubadilika, kwa sababu neno, atakapoendelea kusikia neno ndio litambadilisha, sio wewe. Hapana. Kinachobadilisha mtu kuachana mambo mabaya sio mwanadamu anayemwambia. Hapana, ni yale maneno anayesikia kupitia kwa yule mwanadamu. Anapoyaamini na kuanza kufanyia kazi, yule mtu anaanza kubadilika. Hata kama alikuwa kahaba kiasi gani, hata kama alikuwa mganga kiasi gani, hata kama alikuwa mchawi, mtu yule alikuwa jeuri, mtu yule alikuwa sugu katika vitengo fulani vya maisha, yule mtu anaanza kufanya nini? Kubadilika. Kitu ambacho kinaitwa uvumilivu kimeshinda watu katika hii safari ya wokovu wengi. Ndio naona kwamba imekuwa ni jambo gumu
kwa watumishi sisi na hata wengine kufika mahali ambapo inafaa tufike. Kwa sababu gani? Tumekosa tunda la uvumilivu, tunda kubwa. Lakini cha kunishangaza ni ya kwamba utapata ya kwamba mtu huyu ako tayari kuvumilia kwa kazi, mtu huyu ako tayari kuvumilia katika ndoa yake, utapata ya kwamba mtu ako tayari kuvumilia hata kwa familia yake, mtu ako tayari kuvumilia katika sheria ngumu za chama, mtu atavumilia katika taifa lake, hataweza kutoroka. Lakini uvumilivu kwa mtenda dhambi inamshinda, ili mtu akapate kuokoka, akuwe kama vile yeye amejua habari za Mungu. Imekuwa shida. Tunda kubwa sana katika maisha, uvumilivu. Ndio maana hata Mungu mwenyewe akasema ya kwamba na wale watakaovumilia mpaka siku ya mwisho, hawa ndio watu ambao wataweza kufanya nini? Kuuridi uzima wa milele. Katika hii kazi ya Mungu inamaanisha kwamba tunastahili kuhakikisha kwamba uvumilivu ni jambo kubwa sana katika maisha yetu, ambalo kila mtu anastahili azingatie. Kila mtu katika maisha anastahili kuangalia kwamba kweli nifanye nini ili nikapate kufika mahali ambapo Mungu anataka. Kitu cha kwanza ni uvumilivu ambacho Mungu atahitaji katika maisha yako. Mungu atahitaji uone ya kwamba vile yule mwingine unataka akue, hata wewe pia uliposikia habari mara ya kwanza, huenda haukuziamini hiyo siku. Na kama wewe uliamini, ujua kwamba na watu nao ni tofauti. Kila mtu kuna vile Mungu amemtengeneza, kuna vile Mungu amemweka. Tunda kubwa ambalo nataka niwaambie wapendwa, ambalo tunafaa tuzingatie watu wa hii dunia, uvumilivu. Katika shughuli zetu zote, uvumilivu inafaa kuwa ni kitu ya maana sana. Lakini kama tutavumilia katika mambo ambayo tunaona yanatusaidia, hasa mambo ya pesa, watu wako tayari wavumilie. Katika masomo, katika shughuli za kazi, kitu yote ambayo inawasaidia katika maisha, watu wako tayari kuvumilia. Lakini katika shughuli ya kimungu, watu hawako tayari. Hapo kuna shida. Hakuna mtu anaamuka kuenda kupanda mahindi leo, akishamaliza kupanda, akiwa katika hiyo shamba anapalilia hiyo mahindi, akiwa katika hiyo shamba anaendelea kuhakikisha kwamba ile mahindi inaendelea kukua, akiwa tu hapo hiyo siku, na baadaye ile mahindi inakomaa, na baadaye anavuna na anarudi katika bomba lake hiyo siku yenyewe kupeleka mahindi kwa gala. Haifanyiki hivyo. Mtu yule anaenda kupanda na anajua baada ya miezi fulani ataenda kuvuna. Kama kuna mnyama amefuga na ile mnyama amepata mimba, kama ni ng'ombe, anajua baada ya miezi 9 ndiye anafaa kujifungua. Yule mtu hawezi kuwa na imani yoyote ya kwamba ng'ombe huyu anaweza kujifungua baada ya miezi 4 ama akajifungue baada ya miezi 5. Anajua tu ya kwamba ni miezi 9 ama hata huenda ikapita, na kama maybe itakuwa ni imekuja mapema ni miezi 8. Yule mtu hawezi kuwa na imani yoyote ya kwamba ile ng'ombe itazaa baada ya miezi 4 ama miezi 5. Ni ngumu. Hiyo imani haiko kwa watu. Kama ni mimea atangojea. Kila kitu watu wako na hali ya kuvumilia. Chenye nimekuja kugundua katika maisha, vitu vyote ambavyo vinataka watu wapate kitu ambayo inaitwa pesa, vitu vyote ambavyo vinafanya watu wapate mahitaji ya kufaulu katika maisha, watu wako tayari kuvumilia. Wapendwa, hatuko tayari wengi ambao tumeokoka kuvumilia watenda dhambi katika maisha. Hiyo ndio imekuwa shida kubwa. Upendo kamili ni uvumilivu. Ili tuendelee kufundisha mtu mpaka ule mtu afike mahali ajue Mungu kama vile sisi tulimjua. Hiyo ndio imekuwa shida kubwa kwa sisi ambao tumeshapata hii neema ya wokovu. Imekuwa shida. Tunataka tuhubirie mtu injili sahihi, huyo mtu aokoke sahihi, awachane na usherati na kila aina yote ya dhambi, afuate Yesu, aanze kuhubiria wengine. Yule mtu ajitokeze, tukimtaka kwa mkesha hiyo siku akuje, tukimtaka kwa maombi ya kuomba na kufunga, tukimtaka kwa uinjilizi, kila kazi yote ya Mungu, ule mtu achangamuke, ambao ni mzuri. Lakini swali ni moja, wewe ulifanya hivyo? Na kama wewe ulifanya hivyo, jua kwamba sio wote
wako na hiyo neema ambao waliwekewa kama wewe. Utapata kwamba kuna wengine ambao ni wachache. So wapendwa, Mungu mwenyewe amesema katika Wakorinto 13 mlango kwa 13 mstari wa 4 ya kwamba upendo kamili ni watu kuvumiliana. Watu wanaweza vumilia kwa kazi bwana. Watu watavumilia kwa ndoa ili ndoa yao waitunze hakikisha kwamba inaendelea. Watu watavumilia hata kwa zile kazi ngumu, training kali. Watu watavumilia kwa biashara zao hata zinapoyumba yumba, watu watakaa pale kuhakikisha kwamba hiyo biashara haiyumbi na haianguki wapata aibu. Lakini mtu kuvumilia kwa mlevi au koke, watu kuvumilia kwa washerati, tuvumilie waganga, tuvumilie wezi. Vile Mungu alituvumilia, hata vile wale ambao walituhubiria mara ya kwanza walituvumilia. Kuna watu walituhubiria injili mara ya kwanza, hata wengine tuliwafukuza, hata wengine tuliwatukana, hata wengine tuliwafanya basan, hata tuliwapiga kwa sababu hatukuwa tayari kwa injili. Hatukuwa tayari kwa mafundisho. Lakini siku ya leo sisi ambao tulifukuza wengine, sisi ambao tulitukana wengine walipotuletea ile neno, kupelekea wengine imekuwa ngumu, na tunapopeleka tunataka tuone matokeo yake papo na hapo. Wapendwa, itakuwa ni ngumu. Upendo kamili vile nimekuambia ni mtu kukufundisha Mungu, mtu kukuelekeza katika njia ambayo ni ya kitakatifu ili ukajitenge na dhambi, na ile njia inahitaji kitu cha kwanza, kitu ambacho kinaitwa subira. Cha kunishangaza, kwa nini mtu anapata kama ni mchumba anakaa miaka 3 akiwa anasubiri ule mtu anaendelea tu kumchunguza kuangalia huyu mtu atakuwa mchumba wangu? Mtu ako tayari miaka 6 unasikia anafanya dating. Ako na uvumilivu katika ndoa, amevumilia, haingii katika ndoa. Kutaka kujua huyu mke nitaishi naye, huyu mume nitaishi naye. Watu wako tayari kuvumilia kwa vitu, mradi zile vitu zinawafaidi. Lakini wapendwa, kama tutarudi chini, sisi ambao tumepata hii neema ya Mungu, tuvumilie wale watu ambao tulikuwa kama hao kabla hatujapata hii neema, basi hatutakuwa tunaonesha kwamba tuko tayari kwa injili kukua nambari ya kwanza. Itakuwa inaonesha kwamba tuko tu tayari kwa mambo ambayo tunaona katika maisha itatusaidia. Hii ndio kitu ambayo itakuwa inaonesha. Lakini siku ya leo nataka niwaambie hivi. Kila mtu ambaye anapata ujumbe, tuko katika tu taratibu za za upendo, na tuko tu katika shughuli ya kuzungumzia upendo wa ukweli ni nini. Tutaendelea tu kurudia kwamba upendo wa ukweli ni mtu kukuonyesha Mungu. Mungu ndio upendo. Lakini kama mtu atakuonyesha kitu kingine kando na Mungu, ndio itaonekana ni mzuri. Atakuonyesha kitu ambacho itaonekana ni mzuri, hata itakufaidi. Utakuwa unakaa hivi unaona faida yake, lakini huyo mtu hajakusaidia, amekuua. Kwa sababu mtu anapokuonyesha Mungu, huo ndio upendo kamili, na itakufanya ukae maisha takatifu. Kwa sababu hiyo ndio sadaka kubwa. Huo ndio upendo mkubwa ambao ulifanya Mungu kutoka mahali ambapo alikuwa avae mwili kama huu, akuje katika hii dunia atuondoe katika mawazo machafu. Ndio maana kila mtu anajua kwamba Yohana 3:16 anasema kwamba na katika jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Aliupenda ulimwengu kwa sababu gani? Kwa kumtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya dhambi zetu. Alitaka tujue Mungu, alitaka tujiepushe na hali yoyote ya maisha ambayo itatuangusha. Hiyo ndio upendo kamili. Na ikasemekana tangu dunia iumbwe mpaka siku ya mwisho ingine tena, hakuwezi kuwa na upendo kuliko huo. Upendo kwa sababu gani? Upendo wa kuonesha mtu Mungu, mtu ajue ya kwamba kuna kitu ambacho kilimuumba, mtu ajue ya kwamba katika hii maisha kuna vile ninafaa nikae na watu vizuri, kuna vile ninafaa nijitenge na dhambi, kuna vile ninafaa niheshimu, nipende wenzangu kama vile mimi mwenyewe najipenda. Mafundisho kama hayo itafanya watu kae katika hii dunia vizuri sana. Itatufanya tuelewe ya kwamba katika hii dunia hatufai kuwa na mambo ya mabishano. Kwa sababu utajua mipango ya Mungu alikupangia, na utaanza kubishana na mtu, kwa sababu kila mtu kuna vile Mungu alimpangia, na Mungu hajajipangia sisi wote tukue sawa. Haiko hivyo.
kuna vile Mungu amepanga maisha yetu. Lakini yote yanahitaji uvumilivu. Wapendwa, acha niwaambie ukweli. Uvumilivu imekuwa ni jambo kubwa, limeshinda watu wengi. Watu wengi wamewachana na mambo ya ndoa kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Watu wamekaa katika kazi mwezi moja, miezi 2, 3 wanatoroka kila mahali, wanakimbia wakitafuta kazi. Kwa sababu gani? Uvumilivu umewashinda. Watu wameshindwa hata kwa biashara, anafungua leo, baada ya miezi 2 anafunga. Kwa sababu gani? Uvumilivu imemshinda. Watu wametoroka hata katika mataifa, wakaenda katika mataifa mengine wakifikiri ya kwamba hapo ndipo watafaulu, kwa sababu ya kukosa kuvumilia katika lile taifa Mungu aliwapatia warekebishe. Kama kuna shida pale, Mungu aendelee kutimiza ahadi zake. Wakakimbia katika mataifa mengine, wamekuja wengine wamefariki, wengine wamekuja wakiwa vibaya kuliko vile walienda. Kwa sababu gani? Walikosa kitu ambacho kinaitwa uvumilivu. Ndio naona watu wengi wanarandaranda katika makanisa. Mtu amekuwa kwa hii kanisa leo kwa sababu gani? Amekaa kwa hii kanisa, anasikia hapa mafundisho ya hapa ni watu waache dhambi, watu wakae katika maisha matakatifu. Hapa tunafundisha mtu kujua Mungu yeye mwenyewe na ajitegemee, sio kila siku ni pastor. Sasa mtu anataka aende mahali ambapo atakuwa anaambiwa kwamba mchungaji atakuombea. Mtu hataki kuomba, amekuwa mzembe. Mtu anataka aende mahali leo shida zake, kama alikuwa mgonjwa, kama alikuwa hana kazi, kila kitu ambacho inamzunguka kwa maisha iishe na siku moja. Amekosa kuvumilia. Sasa huyo ndio mtu utasikia atarandaranda katika kila madhehebu. Sio kwa sababu anatumwa kuhubiri injili, hapana. Yule mtu anarandaranda akitafuta miujiza, akitafuta mahitaji yake, akitafuta vile vitu ambavyo vitamridhisha moyo wake. Kwa sababu gani? Amekosa tunda la uvumilivu. Hata katika wokovu, uvumilivu ni kitu cha maana. Tangu tulipookoka kuna watu walitukataa, wakasema ya kwamba tumejiunga na Freemason. Kuna wale walisema ya kwamba tumejiunga na Illuminati. Kuna wale ambao walisema ya kwamba tumejiingiza katika mahali ambapo ni pabaya kwa sababu tumejiingiza kwa wokovu. Wale ambao tulikuwa tunaroga nao, wale watu ambao tulikuwa tunakunywa nao, wenye tulikuwa tunafanya nao usherati na wizi, wale watu ambao tulikuwa nao katika dhambi, walipoona ya kwamba tumegeuka, wamepata hasara. Wengine walitugeukia na kutuwekea maneno, wakasema tumejiunga na Freemason. Ili sasa sisi ni watumishi wa shetani, tumewachana na dini. Hii ilikuwa ni njia moja ya kutufanya ili turudi katika nyuma na kuungana mkono katika giza. Lakini ilibidi tukue wavumilivu. Wengine tumeitwa mashetani. Tumeitwa sisi wenyewe ni shetani. Hata Yesu mwenyewe alisema hivyo. Yale ambao mimi nilifanywa, hata saa hii mtafanywa mabaya zaidi. Lakini uvumilivu ndio umetufikisha hapa. Hata wengine saa hii tungekuwa tumeshawachana wokovu. Kwa sababu gani? Ya wanadamu. Kwa sababu gani? Ya matukio fulani. Mtu alikufa kwenye wakasema ya kwamba wewe kuingia kwa wokovu wewe ndio umemuua. Kuna vitu vimefanyika mahali ambapo unakaa, unaishi. Watu wakasema ya kwamba wokovu wako ndio umekuwa chanzo cha hizo vitu. Kwa sababu watu hawataki ukweli. Lakini uvumilivu umetusaidia katika maisha. Vitu vimeonekana kuwa vigumu, watu wameona kwamba hapa mahali hatutapita. Lakini kwa sababu gani? Uvumilivu. Tumeamua ya kwamba ni heri, Yesu mwenyewe anasema ya kwamba ni heri nipoteze vitu zote katika dunia, lakini nisipoteze Mungu. Uvumilivu ulishinda bibi Ayubu. Uvumilivu sio kitu ya mchezo. Uvumilivu unashinda hata mapasta, hata mabishop, hata wainjilisti. Unatoka unaenda mahali kuhubiri, unapigwa mawe, unatukanwa, unawekewa maneno. Mnaenda mahali maombi, hata kwa nyumba ya mtu, mwanaume mzima, mtu aliye katika ndoa, anafika pale anawafukuza katika hiyo nyumba, anaambia hapa hataki wachungaji. Wachungaji wanakula kondoo. Kama hautavumilia utawachana wokovu, unaanza kusema ya kwamba hata hii kazi haujaitwa. Lakini ukiwa katika hali ya uvumilivu, tutaendelea na injili. Kutukanwa, kuwekewa maneno yote itatufanya tuendelee kukomaa katika hii injili. Uvumilivu ni tunda lingine mzito. Kwa sababu bila uvumilivu hakuna wokovu. Hivi ndio Mungu mwenyewe anasema, wale ambao mtavumilia mpaka mwisho. Saa hii usione ya kwamba umeokoka, unahubiri, unaimba, unafanya kazi ya Mungu, watu wanakusifu, ukaona ya kwamba utamaliza hivyo. Lazima uvumilie katika hiyo hali. Matusi itakuwa, kuna vitu vitakuja katika hiyo safari, lakini Mungu anataka usimame, uvumilie mpaka siku ya mwisho, ndio utaokoka. Kile ukiwa mtu ambaye wewe ni mtu wasiwasi, ukisikia tu watu wakiongea vitu kidogo umeshaachana na Mungu, umeshatukana watumishi, ukisikia tu kitu kidogo katika maisha imekukujia kukutatiza, umesharuka.
Unasema kwamba sasa kama hii ni wokovu, acha nijiondoe, my friend. Lakini vitu zako za maisha, zile vitu ambazo zinakuletea pesa katika maisha, haujiondoi. Kwa wokovu ndio mnajiondoa mkienda wapi? Mkisumbua watu ya kwamba hizi siku hizi hakuna kanisa, siku hizi hakuna sijui watumishi wa ukweli, wanaibia watu, my friend. Katika hiyo chama yako ambao umeingia ndani, ni mara ngapi umeibiwa na uko ndani? Haujawahi toka. Katika hiyo biashara ni mara ngapi imeyumba yumba, haujawahi toka. Lakini kwa wokovu ukiyumbisha kidogo, na ni mtihani ya Mungu, ni masomo. Ile vitu yote tunapitia kwa maisha bwana, si uchawi. Mambo ambayo tunapitia kwa maisha, hii ni training. Hii ni shule. Kila kitu ambacho tunapitia kwa maisha, watu kutukataa, watu kutuwekelea maneno, watu kupingana, na hiyo vitu yote ni training. Ni Mungu ako mbele na hao watu, ili tukajua kwamba katika maisha tunafaa kumtegemea Mungu peke yake. So usione watu wakiwa katika maisha yako wakikukataa, alafu unaanza kukataa watu na kuchukia watu. Tuko katika training ya maisha ili tujue Mungu na makusudi yake. Taratibu za upendo ya kwanza siku ya leo, kuvumilia. So wapendwa, nataka nimalize nikisema hivi. Wale ambao tumepata hii neema ya wokovu, wacha tuvumilie wale watu ambao bado hawajapata hii neema. Tuvumilie mama zetu ambao bado hawajapata hii neema. Tuvumilie ndugu zetu na dada zetu. Tuvumilie wezi, waganga na wachawi. Tuwavumilie. Wakati tunaendelea kuwafundisha, tukijua kwamba kesho hao watu wanafaa kuwa wanahubiri kama sisi. Na tunaona bado wanarudi katika pombe. Tunaona bado wanarudi katika ulevi. Tunaona bado hao watu wanarudi katika wizi na uganga. Hao watu bado wanarudi katika usherati, katika uzinzi. Lazima tuendelee kuvumilia hao watu. Because nasi pia tujua kwamba hatukuokoka kwa kusikia neno la Mungu siku moja. Ingawaje Mungu anasema unaposikia habari zake usifanye moyo wako kuwa mgumu. Hakuna mtu maybe alisikia tu injili siku ya kwanza, alipohubiriwa siku ya kwanza akaokoka. Hapana. Kuna wengi tulikataa, kuna wengi tulikuwa wajuaji, tulikashifu hata wale waliotuletea injili. Tulikuwa watu ambao ukituangalia hivi, hata wenye kuleta injili wengine wanaamua kusema kwamba kweli hawa nao hawawezi okoka. Hata mimi mwenyewe waliniambia kama huyu jamaa anaweza okoka, basi wokovu inaonekana kwamba hautakuwa. Lakini Mungu akaniokoa. Kwa sababu gani? Kuna watu ambao walinikujia, walinihubiria injili, watu walinitembelea, watu walinisihi, ndugu, achana na hii tabia ambao nilikuwa nayo ndani. Tabia ambayo haingeweza kunifanya nifaulu katika maisha, tabia ambayo ingenigharimu. Lakini kwa sababu ya Mungu na wale ambao walikuwa ni walimu, waliendelea kuvumilia. Sasa mimi nimekuwa mwalimu. Kwa sababu gani? Ya uvumilivu ya walimu wengine. So nataka niseme hivi, na wale ambao pia ni watenda dhambi, msisikie haya mahubiri sasa mkaanza kujifariji, mkaanza kusema ya kwamba sasa hata huyu mhubiri ametuambia kwamba tungoje tukue watu ambao tutaokoka tu kwa wakati wetu. Hakuna mtu anaokoka kwa wakati wake. Unahubiria mtu mwingine anakuambia kwamba nitaokoka baada ya kuvunja mifupa. Hiyo ndio vitu nakuambia kwamba waachane na hiyo. Hiyo ni story za kishetani mpendwa. Kwa sababu utakaposikia injili utaanza kujifariji kama wewe ni msherati. Mungu anasema ukisikia neno lako usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kama leo ndio siku yako ya kupata wokovu, we tubu, we kubali. Lakini usianze kujifariji ukasema hata huyu mchungaji ametuambia tuwe watu wa kungoja wengine pia waokoke vile sisi tuliokoka. Sasa unapata mtu ako pale amesikia sauti, ilikuwa ni siku yake, tena anaanza kutafuta mbinu ya kujifariji katika dhambi. Hiyo kazi hatufanyi. Kama leo ndio siku yako, umesikia hizo habari na Mungu amekwambia hii ndio wakati, tubu. Hakuna mambo ya mtu kukwambia kwamba turudia maneno haya nyuma yangu. Hapana, hakuna kurudia maneno. Unaposikia neno la Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu, anza kushughulika pale kurudi katika njia vile inastahili, itakuwa ni vyema. So wale ambao mmesikia hizo habari, wale ambao mko katika dhambi, bado mnaendelea kuogelea katika dhambi, pia msijifariji mkasema bado kuna wakati ambao mnangojea ndio mkaweze kuokoka. Hakuna wakati unangojea katika injili na katika wokovu. Wakati wote uko sawa. Ni Mungu akikusudia kwamba ni leo ama ni kesho, basi wewe ingia katika wokovu, ujiunge na sisi, tuendelee kuhubiri neno la Mungu, tuhakikishe ya kwamba watu wakamjua huyu Mungu, wakajitenge na dhambi, na itakuwa ni mzuri. So wale ambao mmesikia hizo habari na mko katika dhambi, ninawasihi katika jina la Yesu, kama vile mimi nilisikia hizo habari na Mungu akanisaidia nikaondoka ndani, hata wewe pia umeshasaidiwa na Mungu. Sasa ukaondoke ndani hata saa hii, ukarudi katika njia ambayo ni takatifu, kama maisha ya Mungu. Jua kumtambua Mungu katika shughuli zako.
maisha, weka Mungu mbele. Tuendelee bwana. Wale ambao tulikuwa na nyinyi katika ulevi bwana, tunawahitaji huku, kujeni huku. Ulevi hauna faida yoyote. Wale ambao tulikuwa na nyinyi katika usherati na uganga, masengenyo, wizi, mambo ya chuki, mambo ya wivu, tunawahitaji huko, kujeni. Hata pia sisi tulikuwa hapo. Si ya kwamba tunawaambia mkuje mahali ambapo ni mabaya, hapana. Tulikuwa hapo, na hata kuna wengine mnatujua, mnatuelewa, tulikuwa hapo. Na sasa hivi mnaona kwamba hatuko. Kujeni huku wapende, huku ndio kuna usalama. Mtu asikudanganye. Sasa kwa hizo habari ninakuacha nikisema kwamba habari hizo ukitaka kufuatilia katika mtandao wa Facebook, unaenda pale kwa channel ya Believe Obey. Ukitaka kuenda katika mtandao wa YouTube, utaenda pale utafute Believe and Obey the only true God. Believe and Obey the only true God upon YouTube. Ukitaka pia kuendelea tena katika TikTok, enda mahali tafuta Believe and Obey Jesus only. Believe and Obey Jesus only, ama Gospel 3030. Ukiandika Gospel 3030 katika TikTok ama Believe and Obey Jesus only, utaendelea kupata mahubiri haya ili tuendelee. Wale ambao mmepata hii neema, muendelee kufundisha watu Mungu bwana. Wapendwa, tuache mambo ya kujiingiza katika vitu ambavyo Mungu hajatuitia. Mungu alituitia tufundishe watu wamjue, wajitenge na dhambi. Hiyo ndio kazi. Vitu zingine zote, vile tutakula, vile tutavaa, vile tutaishi na vitu zingine zote atashughulikia. So wale ambao mmesikiza habari, kama kesho ni siku yako ya ibada, enda ukajiunga na wapendwa, na ukienda pale ni masomo. Injili ni kujifundisha. Injili sio mambo tu ya kuambia kwamba kuna mtu anakuroga alafu unapiga makofi amina. Kuna watu wanakuchukia, kuna mambo inakwama katika maisha yako kwa sababu ya majirani na marafiki. Hiyo sio injili, hiyo ni uganga. Injili ni mahali penye unaenda kufundishwa kazi ya Mungu, kumjua Mungu. Ni shule. Injili ni shule, sio dini, na itakuwa ni mzuri. Kwa wale ambao mmepokeza habari, na watakia usiku mtakatifu, usiku wenye haki, usiku ambao umejaa wokovu bwana, usiku ambao umejaa kutafakari mambo ya Mungu, usiku ambao umejaa kujitenga na dhambi. Itakuwa ni mzuri. Mungu awatende mema.